grave couldn't break His grace for me, His grace for me. He was nailed to the cross, and death couldn't end His love for me, His love for me. So with my life I'll shout His victory. He is alive, He is alive. My Lord, my Redeemer is alive. He is alive, He is alive. My God, my Savior is alive. Jesus is alive. He is alive. So I sing with joy, with a thankful heart, for the one who set me free. And as a child of God, I will live my life, and I'll shout His victory. Here we go. He's alive, he's not dead, no. Really wish I could've seen it for show. When they looked in the tomb, they were asking everybody, yo, where did he go? Cause he's not here. And the soldiers out there, looking all spooked while they're trembling in fear, asking each other what really happened out here. J-E-S-U-S, one day, put to death, third day, rose again, power in his hand with a master plan. He already knew before the world begins, and he wants you to know he's coming again. So go run and tell your family, friends, Jesus is alive, yo, sing it again. He is alive, He is alive. My Lord, my Redeemer is alive. He is alive, He is alive. My Lord, my Redeemer is alive. Setiap pagi kita bangun, melihat matahari terbit dan bersinar, sambil mengucap syukur. Betapa indahnya hari ini. Kembali kita merasakan sukacita, pengharapan yang baru datang setiap hari. Mengingatkan kita kembali akan kasih dan pengorbanan dari Sang Maha Kuasa. Dia dikhianati, disakiti dan disalibkan. Semua Tuhan Yesus lakukan demi menebus dosa manusia. Kasih yang tidak pernah berkurang, selalu dengan sabar mendampingi hidupku. Ya, Tuhan Yesusku, Engkau juru selamatku.
Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita mau beribadah. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami dari malam hingga pagi hari ini. Sekarang kami ingin beribadah, kiranya Engkau memberkati kami dan membuka isi hati kami sehingga apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin. The story of Easter. Jesus' sacrifice. This is Jesus, Heyo! who is the Son of God and the Savior of the world. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love and healed people from their sickness. He did many miracles like calming storms and even raised people from the dead. Wahoo! The Jewish leaders and teachers did not like what Jesus was doing or how he claimed to be the Son of God. And so they made a plan to arrest him to get rid of him once and for all. Judas, one of Jesus' disciples, agreed to betray Jesus Come in. and give him over to the religious leaders for some money. Jesus was in a garden praying, and Judas showed the man who Jesus was. Jesus was arrested and taken to the rulers of the land so that they could decide what to do with him. Jesus was presented before the high council, and they asked him if he was the Messiah, the Savior of the Jews. They asked him if he was claiming to be the Son of God. You say that I am. And the council was furious, and they shouted that Jesus was guilty and he deserves to die. So they took Jesus before the Roman ruler Pilate, and he heard the case against Jesus. Pilate didn't think that Jesus had done anything wrong. Seems okay to me. They found him to be innocent, so Pilate said that he would punish Jesus and then release him. What? But the crowd kept screaming louder and louder, "Crucify him! We want him dead!" And because of the pressure of the crowd, Pilate turned Jesus over to the Roman soldiers to be crucified. Jesus was hurt and spit on. His clothes were torn and taken from him, and a crown made out of thorns was put on his head. He was beaten so badly that he could barely stand on his own. And then he was forced to carry his cross so far up a mountain that he needed help because he could not do it on his own. Once Jesus made it to the place where he would be crucified, called the Skull, the soldiers around him nailed him to the cross and waited for him to die. While Jesus was hanging on the cross, many people shouted to him, "If you really are the Son of God, save yourself from the cross." But Jesus knew he had to die to forgive his people for their sins. At noon, darkness fell across the whole land. 3 hours later, Jesus took his last breath and finally died. At that very moment, the curtain in the temple that separated the priests from God's holy place tore in two. A soldier watching the whole thing said, "This man truly was the Son of God." Then a righteous man named Joseph came and placed Jesus' body in a tomb. 3 days passed, and it seemed that there was no hope.
But very early on Sunday morning, the woman who cared for Jesus went to go visit his body and found that his tomb was empty and that he was no longer there. "Don't be afraid," said an angel. "He is not here. He is risen." At this, the woman remembered that Jesus had told them that he would rise again on the third day. And ran to go tell the disciples what they had seen and heard. Huh? Heyo! Ah! And then for the next 40 days, Jesus appeared to his disciples and many others and showed them that he was alive and well. He taught them that what he did was the only way that they could be forgiven and be with God forever. For God so loved the world that he gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life. Pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik dalam keadaan baik, sehat semua. Sekarang kakak mau cerita. Sekarang kita merayakan hari apa ya? Iya betul, hari Paskah. Hari Paskah itu ada yang tahu hari apa? Hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Iya. Tadi kan adik-adik sudah nonton filmnya. Bagus ya filmnya. Awalnya sedih ya. Karena Tuhan Yesus disalib, mati. Tapi pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit lagi, hidup lagi. Wah, senang ya. Tuhan Yesus hidup lagi. Yeay. Gimana? Adik-adik juga senang kan? Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah hidup lagi. Kenapa ya? Kok Tuhan Yesus mau ya mati, disalib? Kan sakit ya? Oh, ternyata Tuhan Yesus melakukan itu semua untuk menebus dosa, kesalahan kita semua. Kesalahan adik-adik, kesalahan kakak, kesalahan semua umat manusia. Wah, Tuhan Yesus baik ya. Mau ya supaya kita nggak dihukum. Jadi Tuhan Yesus yang dihukum, disalib. Wah, padahal pada zaman dahulu itu, kalau orang disalib, berarti dia itu adalah seorang penjahat. Melakukan hal-hal yang jahat. Kan Tuhan Yesus enggak gitu. Tapi Tuhan Yesus disalib sampai mati. Jangan khawatir, ternyata Tuhan Yesus bangkit lagi di hari yang ketiga. Yeay, Tuhan Yesus menang. Tuhan Yesus hidup lagi, mengalahkan maut. Nah, sekarang kalau Tuhan Yesus sudah menang, sudah menebus dosa-dosa kita, apa yang dilakukan oleh adik-adik untuk membalas kebaikan Tuhan Yesus? Ya, kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita bersyukur. Bagaimana ya caranya ya? Caranya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus, sesuai dengan kemauan Tuhan Yesus. Apa sih Kak contohnya? Kemauan Tuhan Yesus itu? Contohnya adik-adik rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin datang ke IMPA,
Menurut mama, papa, juga guru, adik-adik senang menolong, senang membantu yang membutuhkan pertolongan. Seperti misalnya mama membutuhkan pertolongan, papa, atau adik, atau kakak. Adik-adik dengan senang hati mau membantu. Lalu adik-adik tidak berbohong, juga taat kepada guru di sekolah, rajin ke sekolah, rajin belajar. Itu semua kelakuan hidup kita menurut apa yang dikehendaki Tuhan Yesus. Itu caranya kita membalas kebaikan Tuhan Yesus. Nah, gimana adik-adik? Adik-adik mau berubah? Kalau kemarin-kemarin adik-adik masih suka ada yang marah-marah sama mama papanya, kalau nggak diturutin kemauannya, kalau nggak diturutin apa yang diminta, terus marah-marah sama mama, sama papa, marah-marah sama mbak, marah-marah sama encus. Ada yang seperti gitu? Nah, mulai sekarang kita berubah. Jangan seperti itu lagi, ya. Kan kita mau mengucapkan terima kasih, bersyukur pada Tuhan Yesus karena kebaikannya, ya. Nah, itulah cerita kakak pada hari ini. Selamat merayakan Paskah kepada adik-adik di rumah bersama mama, papa, dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Saya padaku kita mengajarku walau ku kecil lemah, aku ingin miliknya. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Bible tells me so. Yesus sayang semua anak-anak. Ia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan hari ini kita memperingati kebangkitannya. Mari kita ungkapkan syukur kepada Tuhan sambil berdiri dan menyanyikan lagu Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku tebus. Surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang
di dalam kita. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya. Mana sikap doanya? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur terima kasih karena penyertaan-Mu bagi kami sampai saat ini. Kami dalam keadaan baik, sehat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau kami pada hari ini juga sudah merayakan Paskah. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami, untuk mereka yang sakit. Tuhan mau sembuhkan, Tuhan mau tolong supaya mereka boleh pulih kembali, sehat kembali ya Bapa. Juga kami berdoa untuk kedua orang tua kami, Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan tolong dalam pekerjaan, supaya mereka juga senantiasa dalam lindungan pengasihan-Mu. Ya Bapa, kami mau berdoa untuk negara dan bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati Bapak Presiden, berikan hikmat kebijaksanaan bersama seluruh jajarannya. Mereka bekerja untuk supaya negara dan bangsa kami dalam keadaan baik ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GPIB Ora Et Labora. Tuhan berkati, Tuhan tolong supaya kami tetap bisa beribadah meskipun pada saat ini kami beribadah secara online. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan kami semua melaksanakannya ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau mendengarkan doa ini. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, adik-adik. Apa kabarnya? Baik, luar biasa. Pada hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Meskipun sudah 4 kali anak-anak beribadah dari rumah masing-masing, tetapi kita semua tetap bersukacita. Mengapa? Tentu karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Khususnya pada hari Minggu ini, kita bersukacita. Sukacita apa? Ada yang tahu? Nah, oke, benar. Sukacita hari Paskah. Kita merayakan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut. Jadi, adik-adik juga adalah adik-adik yang menang dan bersukacita. Menang melawan kemalasan, tapi bersukacita untuk beribadah. Menang melawan rasa bosan, tapi bersukacita untuk memuji Tuhan. Menang dari sikap masa bodoh, tetapi bersukacita menolong papa, mama, kakak, dan adik. Menang melawan godaan main game terus, tetapi juga bersukacita untuk terus
rajin belajar, sekalipun secara online. Jadilah anak yang luar biasa dan membawa sukacita. Tetap tinggal di rumah, bermain di rumah, belajar di rumah. Istirahat yang cukup, rajin berjemur, juga rajin cuci tangan, supaya kita senantiasa sehat. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Shalom. Adik-adik, Kristus telah bangkit dan mengalahkan maut. Karena itu, kita jangan lagi takut dan gentar dalam menghadapi setiap permasalahan dalam hidup kita. Sama seperti para perempuan yang mengabarkan kebangkitan Yesus, kita juga harus menjadi saksi kebangkitan Yesus. Kita juga harus merespon kebangkitan Kristus dengan menjadi anak-anak yang baik. Menghormati orang tua, sayang kepada saudara dan teman-teman. Dengan demikian, kalian telah menunjukkan rasa sayang kepada Tuhan Yesus.